हाय फ्रेंड्स, विद्या एकेडमी स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर 14 नंबर प्रैक्टिस सेट रहिबो। तो डिटेल्स रे डिस्कसन करवा। लास्ट जाए वीडियो देखिए, वीडियो भल लगे निहाती लाइक करेंगे, फास्ट टाइम थे सब्सक्राइब करेंगे। आ बिफोर अलरेडी मुझे 13टी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर सारी जोटा कि आपंकर अपकमिंग एग्जाम को निहाती हेल्पफुल हो अपकमिंग एग्जाम जो आसूची। तो आज आम देख बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छी, लास्ट जाए वीडियो देखूँ। आउ कि आपण क्वेश्चन अच्छे निहाती कमेंट सेक्शन में आंसर जनइबे। प्रथम क्वेश्चन अच्छी देखूँ कौन कही आपणकर एक्सरसाइज होची रेड फ्लैग। कौन कहला आपणकर एक्सरसाइज रेड फ्लैग इज एन एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंडिया 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 एंड होची कंट्री क्या सहित होची एटा हेची। देखंतु ए जो एक्सरसाइज जोड़ा आपणकर आसूची अपकमिंग एग्जाम रे, तो आम डिस्कसन करवा इंडिया और जापान भितर जोटा कौन कह जाए इंडिया जापान भितर मन रखिए से कौन कहना ना जिमेक्स। नोट कर रखु सब कही नोट कर रखिए। इंडिया और विएतनाम भितर गोटे आपणकर भिनबेक्स ठीक अच्छे। इंडिया इंडोनेशिया भितर आपणकर गोटे आसे गरुड़ शक्ति मन रख नोट करूँ। गरुड़ शक्ति यहाँ हूँ इंडिया। तो माने रेड फ्लैगटा क्या भितर ना इंडिया हूँ यूएस भितर बुझीपारे। तो कंप्लीट एक नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखो 2 नंबर हूँ कंटिनेंट इज नोन हूँ दी क्राडल ऑफ मैनकाइंड। कौटा को कहुचे क्राडल ऑफ मैनकाइंड। तो करेक्ट आंसर कौन रहिबो मन रखिए कौटा कि ना आफ्रिका। कौन रहिबो आफ्रिका। 30टी क्वेश्चन मुझे आपण सहित स्क्रॉल करके चलिए। तो आपण मैंने निश्चित कमेंट करेंगे केते कौन करेंगे। देखो ये जो आफ्रिकार गोटे अदर नेम अच्छे कौन ना डार्क कंटिनेंट। ये कहुए बहुत टाइम आसे डार्क कंटिनेंट बुझीपारे। तो नोट करेंगे डार्क कंटिनेंट आफ्रिका को कहुए। तो जदि आम कंटिनेंट आमर केतटा ना 7 कंटिनेंट अच्छी। जदि आम कंटिनेंट गुड़ा बड़ू सान सजेबा तो आमर कईटा हम प्रथम आस कौन नोट करो। यहाँ आप बड़ इंपोर्टाट रही एशिया। देन एशिया पर कौन आसो ना आफ्रिका। कौन आसो आफ्रिका। आफ्रिका पर कौन हो ना यूरोप ठीक अच्छे। तापर हूँ नॉर्थ अमेरिका एंड हूँ साउथ अमेरिका। एति एशिया आफ्रिका यूरोप एति जब मन रखिए निश्चित जॉइंट हो तो आपको इजी हम। जदि क्वेश्चन आसला आ भितर कौ कंटिनेंट रे सबुठारु अधिक कंट्री अच्छी कौटा ना आफ्रिकार। नोट करते केते ना 54टी हूँ कंट्री अच्छी। एशिया रे केतोटी अच्छी एशिया रे हूँ 48टी कंट्री अच्छी बुझीपारे। तो ये भी किसी पकईदेव हाउ मेनी कंट्री इन आफ्रिका। तो जो आपण मैंने ए क्वेश्चन न पकई से क्वेश्चन आसला तो निहाती नोट कर रखिए। एशिया आउ थे कह एशिया हूँ आपणकर 48 आ आफ्रिकार अच्छी हूँ 54। केतोटी कंटिनेंट अच्छी 7टी आ डार्क कंटिनेंट हूँ आफ्रिका। ये टाइप क्वेश्चन आपंकर आसबार चांसेस रोचे। तो ये देखो गोटे हिस्ट्री क्वेश्चन आसला कौन आसला से क्वेश्चन हूँ द फॉलोइंग मेटाल वाज नॉट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन आसला माने टिके 4-5टा जिन मन रखिए। आगर आम तो सब डिस्कसन करें ना कि कहीदे सी आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन केते ना आपंकर 2500 मन रखिए 1750 BC। यहाँ को कंपलसरी प्रथम सिटी कौन बाहर कराई ना हरप्पा। कौन हरप्पा किए ना दयाराम हूँ साहानी द्वारा बाहर केबे ना 1921। तापर कौटा ना महेंद्र। यार अदर नेम अच्छी माउंट ऑफ डेड। यहाँ कहुए माउंट ऑफ डेड बोली कहुए ठीक अच्छे। एटा केबे ना 1922 कौ ये टाइप क्वेश्चन आसो बुझीपारे। तो ये किसी क्वेश्चन ये किए बाहर करते ना आर.डी. बानार्जी। ये टाइप मन रखिए। ये हूँ 2टी जिन जानी गोटे हूँ आयरन बुझीपारे। तो आउ हूँ क्रॉप भितर हूँ नोट करूँ सुगार केन। यहाँ आसे सब सुगार केन ये 2टा नोट कर रखिए। आउ तो डिटेल्स पढ़ा आम कि एति मन रखिए। नेक्स्ट देखो आपणकर हु इन्वेंट लिफ्ट। लिफ्ट किए हूँ आपणकर हूँ इन्वेंट करते लिफ्ट ठीक अच्छे। तो देखो लिफ्ट तो आपण मैंने जानी जे कि हूँ आप इजी हूँ ओटिस। तो आपण मैंने टिके कमेंट करेंगे JL हूँ ब्राड किए कौन थॉमस एडिसन और माइकल फैराडे। टिके कमेंट करेंगे ये सब कौन कौन डिस्कवर करते। देखो यहाँ हूँ द फॉलोइंग नुआ क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन अच्छे हूँ द फॉलोइंग रिट्स इश्यूड बाय ना कोर्ट इन द केस ऑफ इलीगल डिटेक्शन ऑफ पर्सन। देखो ये आम डिस्कसन करवा आपंकर जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर ना आर्टिकल 32। ओके नेक्स्ट जी हूँ हाईकोर्ट रिट्स इश्यू कर ना आर्टिकल 226। रिट्स केतुटा आपड़ी आसो रिट्स केतुटा ना 5टा ठीक अच्छे। यहीटार कौन हो ना हैप्पीएस्ट कर्पस टू जोटा कि टू हैव ए बॉडी आ लाटिन नेम। सेसुरारी हूँ आपंकर फरबिड हूँ मांडामस हूँ कमांड क्यू वारंट हूँ आपंकर व्हाट ए अथॉरिटी बुझीपारे। तो
व्हाट ए अथॉरिटी एटा मन रखिए ए क्वेश्चन आसे हैव ए बॉडी शेष फॉरबिड आपनकर प्रोहिबिशन टा फॉरबिड ठीक है भूल कहि देली मु एटा होची प्रोहिबिशन टा होची आपनकर फॉरबिड बुझी पाले तो सेसुरारी टा टू बी सर्टिफाइड सेही सेम टू रहउची ना टू बी सर्टिफाइड बुझी पारे तो एई टाइप रो क्वेश्चन आपनकर आसीबो जोटा कि एठी देखुन बहुत क्वेश्चन आपन सहित मु डिस्कशन करली आउ थरे कहि दउची एटा इंपोर्टेंट रहइबो एग्जाम पय आसीची आपन देखि देबे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट होची आर्टिकल बल 32 बल रिट्स इश्यू करिवो हाई कोर्ट कोन विषय ना आर्टिकल 226 केतुडा आपनको रिट्स अछि ना होची पांचटी एटी हमर चारोटी अछि हेवियस कॉर्पस सेसुरारी मांडामस की वारंट आ गुड होची प्रोहिबिशन पांचटी ऑलरेडी पाइले कोन हेवियस कॉर्पस सेसुरारी मांडामस आउ आपनकर की वारंट प्रोहिबिशन हेवियस कॉर्पस लाटिन नेम होची टू हैव ए बॉडी सेसुरारी टू बी सर्टिफाइड देखंतु मांडामस रो वी कमांड रहइबो की वारंट रो व्हाट अथॉरिटी आ प्रोहिबिशन रो होची फॉरबिड एई टाइप रो आपण नोट कर रखिबे निश्चित आपनकर देखिबे एग्जाम रो पाइबे ही पाइबे 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट एबे जिबा हमें 6 नंबर क्वेश्चन रो तो हु द फॉलोइंग लास्ट इंडिया हुज द फॉलोइंग द लास्ट इंडियन विन पोलिटिचर प्राइज फॉर लिटरेचर किए से ना सी कि होज ना झुंपा लहरी पोलिटिचर प्राइज ये होज देखंतु केबे होज दिया जा ना 1917 बोधे पोलिटिचर प्राइज 1917 19 पोलिटिचर प्राइज 1917 ठीक अछि 1917 मो मन पड़छ 1917 ठीक अछि पोलिटिचर प्राइज एटा देखबा सब आज देखियो नुआ नुआ क्वेश्चन अछि को कहला महाबलीपुरम इज एन इंपोर्टेंट सिटी दैट रिवेल्स व्हिच इंटरेस्ट आर्ट आई होच काहा टाइम रे होच महाबलीपुरम देखंतु पाल्भ चोला पांड्या चालुक्य देखंतु पाल्भा डायनेस्टी होच एटा करेक्ट आंसर पाल्भा वर्तमान कैपिटल कोन रहइबो ना पाल्भांगर होच कांचीपुरम नोट करंतु कांचीपुरम किबा मु जेताले कहि दउची आ लेखिले तो बहुत समय जीवो तो आपण माने बेस्ट रहइबो आ टिके नोट कर देबे चूला मानकर कौन ना चूला मानकर होची तांचुर पांड्य मानकर कौन ना मुतुरे चालुक्यर कौन ना बातापी बुझी पारे कैपिटल तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो आउ थर कहूची पाल्भा मानकर कांचीपुरम चोला मानकर तांचुर पांड्य मानकर मुडुराई आ चालुक्य मानकर बातापी बुझी पाइले तो एटा सब टिके मने रखि देबे बेटर रहइबो अपकमिंग एग्जाम पाइ 7 नंबर गला एबे जीवा होची 8 नंबर क्वेश्चन दी करेक्ट मॉडल डीएनए स्ट्रक्चर प्रपोज बाय किए से मन रखिए वाटसन और क्रिक के बुझी पाइले तो डीएनए स्ट्रक्चर प्रपोज के वाटसन एंड क्रिक तो आपण माने कमेंट करिवे डीएनए रो आपनकर फुल फॉर्म कोन रहिबो डीएनए रो आपनकर फुल फॉर्म कोन रहिबो टिके कमेंट करिवे जदी वीडियो निहाती देखुथिबे बुझी पाइले तो लास्ट बाबे 9 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोच कौन कहला बलवंत राय मेहता कमिटी कौन कहला बलवंत राय मेहता कमिटी सजेस्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज शुड कंसिडर देखंतु ये होची 3 टायर पंचायत राज जोटा कि आपनकर जोटे कौन से होची मन रखिबे आपनकर ग्राम पंचायत पई एटा होची केबे सुपारिश करथिला ना एटा जदी पके द 1957 नोट करबे आपनकर जो ग्राम पंचायत लीड करे जोटा कि विलेज लेवल आपनकर विलेज लेवल सेकेंड रहिबा आपनकर ब्लॉक पंचायत समिति होची ब्लॉक लेवल जोटा कि अछि आ गुटे रहिबो होची जिला परिषद जोटा कि रहिबो आपनकर डिस्ट्रिक्ट लेवल जोटा करेक्ट आंसर रहिबो कोन 9 नंबर ए बुझी पाइले तो एटा निहाती इंपोर्टेंट रहिबो 9 नंबर क्वेश्चन एबे जिबा 10 नंबर कोइ जे होइची मुगल कंस्ट्रक्ट द ए न्यू सिटी दिनपना एक होइची मुगल रूलर construct a new city called Dinpona on the bank of Yamuna river आउ थरे कहूची होइची मुगल किए से मुगल जो राजा जे कि आपनकर न्यू सिटी दिनपना तयारी करी थिले मुगल देखो ये तो सब हुमायूं बाबर जहांगीर औरंगजेब ये तो सब मुगल रूलर तो हुमायूं मन रखी हुमायूं जे सी होची ए दिनपना सिटी रा तयारी करते जे मुगल केते नंबर रूलर ना सेकंड रूलर फास्ट ताले किए ना फास्ट होची के होची फास्ट होच के ना बाबर हुमायूं को विषय देखिए आंकर जो पीरियड टा ना 1530 रे जेतेबेले बाबर को डेथ होला ये होचे राजगादी रे 1530 रु 1500 होची 45 आपण 40 1540 ये पुनी 1540 रु पळे गले 1555 ला आसिले 1555 लु आंकर एठी पर मृत्यु हेतला आंकर दुईटा टाइम अछि आंकर जो पीरियड टा मोगल जो आंकर जो पीरियड टा होची दुईटा टाइम थिला आंकर 1555 लु 1556 बुझी पाइले
ଆଗ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଶେରଶାହ ସୁରୀ ସହିତ। ଏଇ ଟାଇମ୍ର ଶେରଶାହ ସୁରୀ ମନେ ରଖିବେ। ଶେରଶାହ ସୁରୀ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଚୌସା ଯେଉଁଟାକି 1539 ମସିହାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ହେଉଛି କୌନଜ ଅର୍ ବିଲିଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକି 1540। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ହାରିକି ଏଇ 1540ରେ ପଳେଇଗଲେ। 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଲ୍ ମାନେ ଯାଯାବର ଦ୍ୱୀପ। ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା ପଡ଼ିବ ମୁଗଲର କେଉଁ ରଜା ଯିଏକି 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଲ୍ ଯାଯାବର ଦ୍ୱୀପରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଏ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ହୁମାୟୁ। 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ମରିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏବେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବରକୁ। ଦି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁ କନସିଡର ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍। ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ନା ମନେ ରଖିବେ ସେ ହେଉଛି କିଏ? ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ କିଏ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି। ତ ହୁ ଡିସାଇଡ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ହୁ ଡିସାଇଡ୍, ହାଇକୋର୍ଟରେ କେତେ କ'ଣ ଜଜ୍ ହେଇପାରିବ, କିଏ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି। ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ ମନେ ରଖିବେ 214ରୁ କେତେ 231। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ପାର୍ଟ କେତେରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ନା ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଭିଆଇରେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମନେ ରଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟର ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା କୋଲକାତା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବମ୍ବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଡ୍ରାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1862। ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ କେବେ ନା 1861। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ତ କାଲି ତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି 25ଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୁହାଟୀ। ଏଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ଗୁହାଟୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏମିତି ରଖିବା। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି 62, କାଲି ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ସବୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ। ଦି ଭୋଗ ଅଫର ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିକେମ୍ ଦ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲେସ୍ ଅଫର ହୁଇଚ୍ ଗଡ୍ ଅର୍ ଗଡେସ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉ ବା ଅଫର କରାଯାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କି ନଦେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ସେ? ମନେ ରଖିବେ ବିମଳା ଦେବୀ। କିଏ ରହିବ? ବିମଳା ଦେବୀ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ମହାପ୍ରସାଦ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। লিডিং প্রডিউসর କ'ଣ କହିଲା? ଦ লিডিଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ଏଇଟା ବୁଥ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ୱିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କିଏ ଗହମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରେ? କିଏ ସେ? ଚାଇନା ପରା। ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛି ଚାଇନା। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଇନା ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାହେଲେ କିଏ ହେବ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ ରହିବ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରେ? ୱିଟ୍। କମ୍ପଲସରି ଯିବା ଏବେ 14 ନମ୍ବର। ଏବେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଲାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଫଲୋଇଂ କେଉଁରେ? ଆସାମ ରହିଛି, କେରଳ ଅଛି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ନା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ତାହେଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆସେ କେଉଁ ରିଭରରେ ନା ଚେନାବ ରିଭରରେ। ମନେ ରଖିବେ ଚେନାବ ରିଭରରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯଦି ପକାଇଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପକାଇଦେବ ରିଭର ବି ପକାଉଛି କେଉଁ ନଦୀରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ହୁଇଚ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେନ୍ ଫ୍ଲୋର କ୍ରସିଂ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟର। କହିଲେ ଆ ଭିତରେ କେଉଁ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ବେନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋର କ୍ରସିଂ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍। କିଏ ସେ? ସେ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ 52 ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ 52 ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି 1985 ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ନା 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବିଟୁଇନ୍ ରିଭର ହେଉଛି ଝେଲମ୍ ଆଉ ଚେନାବ। କିଏ ସେ ରୁଲର ଆ ଭିତରେ ଯିଏକି ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଆଉ ଚେନାବ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ? କିଏ ସେ? ନା ମନେ ରଖିବେ କିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୁରୁ। କିଏ ହେଉଛି? ପୁରୁ। ମନେ କରୁଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ସେ ନା ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ହାଇଦୋପସ୍। କେବେ
ନା 326 BC 306 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଏସ୍ରେ, ଯୋଉଟାକି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ତ ଗିଫ୍ଟ? ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଇମଣ୍ଡ ବୋଲି ଡାଇମଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଆସିଥିଲା ପରା। ପୁରୁ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ହୁ ଦ ଫଲୋଇଂ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଲୋକହିତୱାଡ଼ି। କିଏ ସିଏ? ଲୋକହିତୱାଡ଼ି କିଏ? ନା ମନେ ରଖିବେ, 4 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। କିଏ ସିଏ ମନେ ରଖିବେ? ନା ଗୋପାଲ ହରି ଦେଶମୁଖ, ଯିଏ ହେଉଛି ଏଇ ନାଁରେ ଆମର ଲୋକହିତୱାଡ଼ି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍। ମନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? 8-9ଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁ ରୁଡ୍ ହେଉଛି ତୁଗଲକନାମା। ତୁଗଲକନାମାର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତୁଗଲକନାମା? ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଗଲା। ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଗଲା, 3 ଜଣ ଫିଗର ମନେ ରଖିବା ଆଗର। କିଏ? ନା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ତାପରେ ଆଉ କିଏ? ଫିରୁଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଇଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରଜା, ସବୁଠାରୁ ପାଗଳା ରଜା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆଙ୍କୁ। ଏ 5ଟା ଫିଗର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ। ଇଏ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଲେ ହେଉଛି ଦୁଆବରେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ, ମନେ ପଡ଼ିছে ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦୌଲତାବାଦ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଟୁକନ କରେନ୍ସି, ଟୁକନ କରେନ୍ସି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁରାସାନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁରାଚିଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ 5ଟା ଘଟଣା ବହୁତ ଇଏ ଫେମସ୍। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ଆଉ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଫିରୁଜ ଶାହ ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ, ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଇଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଗଲକ ନାମାଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଅମୀର ଖୁସରୋ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସରୋ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 19 ନମ୍ବର। ଏବେ ଯିବା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱେୟାର ହେଲ୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା 1919, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି 1951ରୁ 1952ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା 1951ରୁ 1952। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟି ରହୁଛି ଇୟର ତ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଇୟର ଅଛି 1951 କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା କେତୋଟି ସିଟ୍ ମନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ? 469ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତ କଂଗ୍ରେସ ଖାଲି ଜିତିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 364। ଏଇଟା ବି ନୋଟ୍ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ ତାହେଲେ କେତେଟା ପାଇଲା? ନା 364ଟା ସିଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ପାଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। କେତୋଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ହେଇଥିଲା? ନା 469 ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା 1951ରୁ 52। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? 20 ନମ୍ବର। এই ଟାଇପ୍ର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର? ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଦର୍ନ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସାଉଦର୍ନ ସବୁଟା ସର୍ଦର୍ନରେ କେଉଁଟା ଅଛି? କେଉଁଟା ସେ? ନାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ପରା। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି, ବଢ଼ିଆ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି କିଛି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସବୁବେଳେ କିଛି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତା କହିଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଲ ହେଡ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ। କିଏ ସେ? ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। 4 ଜଣଙ୍କର ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା 2 ଜଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ସହିତ 2 ଜଣ ଆସୋସିଏଟେଡ୍, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏଠି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କଲା? KYC। KYC ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ KYC। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଯିବା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ପାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକେଟେଡ୍? ମନେ ରଖିବେ କେଉଁଟା? ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପରା। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ? ନା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କୋଷ୍ଟ। ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେମ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଭୂମିକର କିଙ୍ଗ। ଭୂମିକର ଯେଉଁ ରଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା? କେଉଁଟା ଥିଲା? ନା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯାଜପୁର। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯାଜପୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଇ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଯିବା ଏବେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ ଅର୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଭ୍ରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତ ସିଏ ହେଉଛି କେବେ? ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଏ ୟୁନିଟିରେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାହା ମେମୋରିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟି ଡେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବେଟର ରହିବ। ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ ରହିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 51 ନମ୍ବର, এইটি আপনার চারোটি কোশ্চেন ଅଛି, পুরা আপনার কমেন্ট করি। হুইচ कंट्री बिकेम द फास्ट कंट्री एलिमिनेट लेप्रोसी, कौन कहला হুইচ ইজ द फास्ट प्रथम कंट्री जे कि एलिमिनेट लेप्रोसी की ताकर होची पूरा एलिमिनेट होची। देखो लेप्रोसी डे गुडा आसे केबे ना मन रखिबे, सेटा होची जनवरी 30। तो कौ कंट्री ना जर्डन। जर्डन लो ताने कैपिटल किस ना जर्डन होची ओमाना, कौन रहिबो ओमाना। टिके आपण माने कतर, फिलिपाइन्स, लिबिया, ये जो तीनोटी कंट्री अच्छी टी आपण मैंने कमेंट करेंगे। कतर, फिलिपाइन्स देखो आप रिसेंटली सब पकाउछि कैपिटाल, से आपण आपको इजिली नेबेनी, कमेंट करेंगे बेटर रहिबो कतर, फिलिपाइन्स और लिबिया। बुझिपारे तो निहाती कमेंट करेंगे। कहला हाउ मेनी करोड़ रुपी हैज बीन अलुटेड बाय द यूनियन कैबिनेट चंद्रयान 4 मिशन। देखो आपणकर चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, एबे आमे चंद्रयान 4 इंडिया लॉन्च करियो केबे ना 2027 की प्रपोजल अछि। केते करोड़ टका मन रखिबे 2104.06 करोड़ मन रखिबे 2104.06 करोड़ कंप्लीट। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन अच्छी। व्हेयर द फास्ट कंट्री व्हेयर वाज द कंट्री फास्ट नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल इनागुरेटेड किए से पीएम मोदी को द्वारा एटा होची लॉन्च कराइतला को जगह ना गुजरात रे। को रहिबो गुजरात फास्ट कंट्री रो फास्ट नमो भारत। ए क्वेश्चन आपनकर अपकमिंग एग्जाम रे देखिबा को पाइबे 100%, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहिबो। 29 नंबर एबे जीवा लास्ट क्वेश्चन 30 व्हेयर विल कॉमनवेल्थ गेम 2026। देखो ये क्वेश्चन टी ऑलरेडी बोते थोड़ा आउ थोड़े पकईली मो मन पड़ुनी 2026 रे कॉमनवेल्थ गेम कोठी हो। जदि आपण मानको ए क्वेश्चन आ बिफोर डिस्कशन करिथिली तो आपण मान देखि ते कमेंट करियो। मु आज कहूची ए जे कॉमनवेल्थ गेम केते वर्ष थरे ना 4 वर्ष थरे, 4 इयर्स आफ्टर एवरी 4 वर्ष। प्रथमे कोठी हितला ना कानाडा होची हैमिल्टन, मन रखिबे ए क्वेश्चन आसी पारे केबे कॉमनवेल्थ गेम बोते 1930 मोर मन पड़नी, 1951 एशियन गेम एटा 1930 ठीक अछि 1930। 2022 रे पके दो बहुत एग्जाम रे ये कलानी 2022 रे इंग्लैंड रहितला कोठी इंग्लैंड रहितला। तो आपण माने 2026 जदि ए क्वेश्चन मु डिस्कशन करिथिबी तो आपण माने कमेंट करिवे। तो लंडन अछि, सांडी अछि, ग्लासगो अछि, रोम अछि। तो आ भीतर 2026 रे कोठी कॉमनवेल्थ गेम हो टिके आपण माने कमेंट करिवे बेटर रहिबो निश्चय। ये रहिला होची आजिर 30 आपण कते ना 14 नंबर प्रैक्टिस सेट रहिबो। आ बिफोर अलरेडी जेटा देखिना जदि मिस करजंती आपण माने देखंतु सबुर गोटे गोटे इनफॉरमेशन मो दिए चेष्टा करे। आ किछि क्वेश्चन जो रहिले आपण माने पय कमेंट करिया पय छाडिले त निश्चित कमेंट करिवे। आशा करिवे निश्चित भिडियोटी आपण मन भल लागियो। जदि भल लागे निहाती लाइक करिवे। फर्स्ट टाइम थिले आपण माने जानि जंती कोन करिवे। थैंक यू।